Kung taod-taod na ka nga Christian, pero dili ka gabasag Bible, igsuon you're missing something very important. If everyday ka mo trabaho, and everyday ka mag-review sa imong work, for example, like ako as a pastor, I really have to do a lot of things, and kinanglan nimo siya okay na ba akong kalendar? Unsay next na ko buhaton karon, unsay dapat na ko i-accomplish, unsay deadlines na ako, because that's my work. We're so kanang dedicated sa tong trabaho, but how about sa pagbasa sa Bible? Gusto ta mo daog sa kinabuhi, pero naatay rule na gitudlo sa Ginoo na wala na to gi-follow. Ang pagbasa sa iyang word, ang pag-meditate ana, o ang pag-obey ana. And so many times, we're so busy because we think what we need in life is work or a job or money. But ingon ang Bible, you will be prosperous and successful if mo meditate ka sa Word of God day and night. Igsuon, basin tanaw nimo karon na lisod kaayo ang success. Ga-struggle ko financially, ga-struggle ko sa akong asawa, ga-struggle ko sa akong bana. Ang kulang ana because wala ta nituon sa Bible. Unsa day giingon sa Bible? Once mag-study nimo ang Bible, hinay-hinay. You don't have to read the Bible overnight. Slowly. And kita as a church natay daily devotional guide. Kinsa sa inyo nag-follow og daily devotional guide? Pastora, di ko kagwanta. Uy, taas kaayo. Ngano man nga kung salida sa Netflix, makahuman man tagduha ka salida. Pero ngano man ang isa ka chapter sa Bible sa Old Testament, di jud mo kaya basahon. Igsuon because wala nato nakita nga valuable na. Para nato okay ra nga dili ka kabasag Bible. We're missing it out. Why are you not winning in life? Because the truth mao na siya Yahweh sa imong prosperity and success. Ang biblical truth igsuon na ma-learn nimo by studying daily. Kung baby Christian ka, like bago pa ka na born again, like 1 year pa ka na born again, imong group leader mo na magpakaon nimo sa Word of God. Dili pag yun ka kabalo mo kaon on your own. Kinahanglan nato ma-assess ang atong mga kaugalingon today. If you're a baby Christian, or if you're a Christian nga kabalo na mo kaon on your own. Kung kabalo na ka, mubasa sa Bible on your own, pasabot ana, toddler na ka. Kabalo na ka mulakaw ba? Or grade 1 na ka. Kay kabalo na ka mubasa, kabalo na ka mukaon. Pero kung hangtod karon dili gyapon ka mobasag Bible on your own, magsalig ka og Sunday nga itudlo sa imong pastor or during sa Bible study ra ka makadungog sa Word of God, meaning nagpabilin kang baby. Hungitan pa ka gihapon. Ang choice igsuon na mo-grow ka in the Lord is yours. Walay pwede you can be here in church, you can be very active in ministry, yet you're a baby Christian. God will not entrust unto you great things kung magpabilin ka nga baby nga Christian igsuon. Ang dreams that you have in your heart, mahimo ra nang mahitabo kung mo-grow ka in the Lord. Pag magpabilin ka nga baby Christian, diha ra gyud kataman. Because great things nga isalig ni Lord sa imo will happen kung mahimo kang mo decide to grow in the Lord.